Villagers organized a roadblock in Udaipur, Khupilong and Nawabari on the way to Killa on Monday demanding for Cockburrock Roman script. Likewise, all the shops in the market are remain closed. The 12-hour strike, which was announced by TSF, has affected in many Tripura areas demanding the inclusion of Cockburrock Roman script. Likewise, on Monday, the roadblock was also organized in Udaipur area on the demand of Cockburrock Roman script. On that day, the roadblock was also organized at Udaipur Police Line, Jampuijala Road, Khupilong, and Udaipur Bridge, Chowmuhani to Killa Road in Nawabari area. Script ni bagus ni amos mana sini jago ni thangwa ni tong mani je script tong mani je abok kemawan ni naik tongkha abagi jeng tini slogan khalayuta mani ora bas layuta slogan layuta ene dini koita ni simi aro naro Khorang tis mani bas mani road block khai mani 7 koita jora khai 7 ni simi 3 PM zora khani ni wan suklai tong mani ta tabu ene TSF to supply mani to 6 AM to 6 PM abo bom hai naro ni am sayule jeng 6 ro 5 ro phana asu zora phana khaisnai ni wan suk tong ta tisa borok phai be khangke dei ni wan suk tong ta tabu ta kaisa sungma naro tabuk je soba khlaibi tong mani biskang borok sing samani no go siang ke sing tebo kra kotor step na nai ta haita dan ke sing to sini script ni bangoi sing tabok sing sini script roman script no sing wan suk tong ya de baje khainai hinai ke abo khayang ke sini je cinema ni abo joto no kamawi thangbai nai plus sini confidence de office rogo sing kok sanani je right sini bangoi tongo ab joto no kamawi thangbai ta abo sini conference phayang nai tib sing kalag nai sing tabok si tei mai yaw Karen Maya, Joton Omtrok, Green Tangbanay, Males, and Orsi, Corsi, Chini Cox, Green Kissin, Bakisini Tangi Bana, Hani Bagis, and Sini Jack, just Sini Roman script now, I see. আমরা সবাই ত্রিপুরাবাসী আমাদের মাতৃভাষা ককবরক যেটা টিভিএসসিতে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়া আমরা এই হরফটা চাইতাছি কিন্তু আমরা দেখছি সবখানে বনটা পালন করতেছে আর আমাদের এখানে খুপিলং এলাকার এখানেও আমরা রাস্তা অবরোধ করছি আর এখানে সবাই বনটা মেনে চলতেছে সে কারণে সবাই এলাকাবাসীকেও আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এই বন্ধ মূলত কয়টা অবধি চলবে? এটা তো আমরা টিএসএফের মাধ্যমে 12 ঘন্টা বন্ধ রাখছি সকাল 6টা টু বিকাল 6টা পর্যন্ত। বলছেন কি এক প্রকার আপনারা সফল, আপনারা যে বন্ধ ডাক দিয়েছেন সেটাতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে? হ্যাঁ, সারা রাজ্যের মানুষই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে না? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि देवनागरी से हम लोग करेगा तो हमारा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चे को फिर से देवनागरी पढ़ना पड़ेगा, उसका बाद जाके कॉकब्रॉक पढ़ेगा। उससे अच्छा तो क्या है कि हम तो पहले से हमें तो इंग्लिश आता है, अभी तो सब स्कूल में इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट से चल रहा है, तो रोमन स्क्रिप्ट से क्यों नहीं? ऐसे तो हमारा लैंग्वेज ख़त्म होते ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए ये डिमांड हमने रखा है। All the shops and market are closed in Udaipur, Tripura areas. No vehicles were seen on the road in that area. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang.